पण मातसो फाटी मरे एकच गजाल सांगनशी दिसता, एक कलाकार कलेच्या नदरेंतल्यान हो हांगा आमच्या फाटल्यान आसा तो पिपळ. पिपळ हो तुगेलो असो रोयतात आनी तो हजारांनी वर्सां उरता, एक दायज म्हणून उरता. हे हांगा एक पिपळाचें झाड, थंय ते पळय एक पिपळाचें रोप आसा. हे सरकार हांगा हे पिपळाचे मुखार वयर काडून हो पिपळ म्हणून दायज दवरपाक सोदता, काय आमचे कलेचें जें दायज आसा पयलींच्यान हांगा जो ओपन एअर थिएटर आसा, ते ओपन एअर थिएटराचें हे कलेचें दायज उबी करतलो, काय हो पिपळ उबो करतलो. आनी ह्या पिपळा पोंदा येवन आमी हांगा रडत रावपाचें कलेच्या नांवान काय कितें तें सरकारान थारावचें आनी ताजे प्रमाणे कितें तो निर्णय घेवचो. देव बरें करूं. मायकाक लागीं आयज आमी सगळीं जाण हिंगा आहा कित्याक आमी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आनी आमी धाकटे आसतना हे स्टेजीचेर आमी परफॉर्म केल्या. पूण आतां 3 वर्सां जालीं आमी पळयतात की कांय एक्शन जायना हिंगा फॉर दी ओपन एअर ऑडिटोरियम टू बी एटलीस्ट सँक्शन फॉर द कन्स्ट्रक्शन पर्पज. आनी लॉस भोगता कित्याक पणजे आमची एक कॅपिटल सिटी आनी जायतीं आमची स्कॉलां आहा, भुरगीं आहा, बट बिकॉज ऑफ एक्टिविटीज आउटडोर एक्टिविटीज ना म्हणून हे आतां दिस इज बीन अ बिग प्रॉब्लम. So kindly requesting the government to kindly consider this because the school children are really suffering. They do not have a proper auditorium. The Indo 900 people can sit inside. Although if you have such a big problem, make this again a Indo state auditorium, a big Indo auditorium for school children so that all their programs can be done. Also, it takes I think so 10 or 20 crores to build a big high-end class auditorium. Why can't the government sanction those 20 crores? You can see there is an event happening outside. Krodani event pi करता. पूण जे भुरग्यांक जे जाय, जे परफॉर्मिंग आर्टिस्टाक जाय, एक स्टेज जाय परफॉर्म करपाक, जे आमचे तियात्रीस्ट आहा. आयज आतां फ्रॉम 1st of August आमचे इंडोर हॉल बंद जातले. Where are the theatrists supposed to perform? Where are the children supposed to perform? Where are the other artists supposed to perform? So it is a shame that being the capital city and Kala Academy being the iconic auditorium for performing arts is in this state. And 3 years. And today we celebrate the 3rd death anniversary, lost this Munpak person 3rd death anniversary of the open air auditorium. This is a big shame to all the art and culture minister, to the ministers who have been in power and who have got out of this ever since this collapse has happened, after all the protocols have been done. So I just want to say that give importance to performing arts. Don't let it die. Don't let youngsters are there today. Don't let their art die and please support for the upcoming artists. Thank you. तर 3 वर्ष झाली आता हे गजाल समजून घेयात. आमचे डिमांड 3 लेवलाचे आशिल्ले. एक स्ट्रक्चर, दुसरें इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी तिसरें फंक्शनिंग ऑफ कला अकादमी. स्ट्रक्चर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर हातूंतले रिनोवेशनाक पयलीं काडिल्लें तें फक्त स्ट्रक्चर. इन्फ्रास्ट्रक्चर बदलपाचो प्लॅन नाशिल्लो, तो लास्ट मिनीट घुसळ्ळो आनी तातूंत भितर लायट, सावंड आनी कितें AC आनी ह्यो सगळ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो गजाली आशिल्ल्यो. थंय सगळो सबस्टँडर्ड म्हाल हाडून घालो आनी तो मागीर प्रूव केलो. आमी प्रोटेस्ट सुरू करतकर ती गजाल प्रूव जाली. स्ट्रक्चरल ऑडिट करात म्हणून टास्क फोर्सान कितली फावट मागलें, करेक्ट, आनी ते मानपाक तयार नाशिल्ले. फायनली टास्क फोर्साच्या प्रेशराक लागून IIT चेन्नयाक हाडून स्ट्रक्चरल ऑडिट जालें. आतां स्ट्रक्चरल ऑडिट जातकर स्ट्रक्चरल गजाली जाग्यार घालप, ज्यो स्ट्रक्चराच्यो आसात त्यो, आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जाग्यार घालप. सगळें काम जें आसा सगळें काम आतां हातांत घेवचें पडटलें. आनी तें जेन्ना घेतलें तेन्ना ताका कितलो वेळ लागतलो हें सांगप पसून कठीण जालां. इतली तांणी वचत थंय डॅमेज करून उडयल्ली आसा. ताजी स्टेज पसून तांणी डॅमेज केल्ली आसा जी गरज नाशिल्ली. सो त्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालच्यो पडटल्यो. ताका लागून तो म्हणटा घडये वर्स लागत, कारण तांणी प्रचंड प्रमाणात ही डॅमेज केल्ली आसा. आनी ती डॅमेज जाग्यार घालपाक ताजे नंतर तिसरो आसा तो मुद्दो आमचो शेवट पर्यंत आसतलो, तो फंक्शनिंगाचो. तातूंत पयलीं सांगिल्लें आमी कलाकाराक चेअरमॅन अपॉयंट करात, तो तांणी केलो ना. जनरल कावन्सील आसा, एक्झिक्युटीव कावन्सील आसा, ताजेर कलाकाराक घेयात, ती गजाल अजून पर्यंत जाल्ली ना. खंयचीच गजाल जाल्ली ना. त्यो गजाली जाग्यार पडटल्यो तेन्ना कला अकादमीचें काम सुरळीत चालू जातलें. तातूंतले फक्त स्ट्रक्चर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्यो गजाली आतां हातांत घेतात. ओपन ऑडिटोरियम डिझायन कितें चेंज करपाचें, ओपनिंग क्लोजिंग कितें करपाचें तुमच्या सजेनात
सजेशना प्रमाणे डिझाईन चेंज जातलो काय गव्हर्नमेंट आपल्याला जाय ते करतले? एक पहिली न्ही म्हणजे जेन्ना विष्णू वाघ अध्यक्ष आसलो तेन्ना हांव कावन्सिलाचेरूय आसलो तेन्ना हायड्रॉलिक एक कवर करचें सो दॅट जेन्ना रेनी सिजन आसता तेन्ना डॅमेज जावचें न्ही थिएटर अशी म्हणून एक हे येयल्ली म्हणजे मागणी येयल्ली आणि ते मागीर प्रोसेस जालें ना तशें. आतां आतां अजून पर्यंत तरी कांय ठरोंक ना अशें की ओपन एअराचें एक्झॅक्टली कशें जातलें तें. आमचे जेन्ना आमच्या फुड्यान कितें येतलें पळय एक रिपोर्ट्स येतले वेगळे आणि कशा प्रकारे आमी तें काम करपा जाय तेन्ना कदाचित ठरतलें तें पण अजून तेजें कांय ठरलेलें ना. सजेशना दितले शक्यतो ही हे प्रोटेक्ट जावपाक जाय ऑडिटोरियम प्रोटेक्ट जावपाक जाय. तुमकां आतां गॅरंटी आहा आतां तुमी 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करतना गव्हर्नमेंट कोणूय येवं सो हें जातलें म्हणून तुमकां या 4th एनिवर्सरी करचे ना आमी त्यान पयलीं कलाकारांचे बंड करतले. एनिवर्सरी करपाक येवची ना थंडपणान कशीच येवची ना आणि आमी कितें करूंक शकता ते तेन्ना दाखयतली. जर तर हांगा जर अजून कन्स्ट्रक्शन सुरू जायना फाउंडेशन सुरू करना जाल्यार 4थ्या वर्सा आमी थंडपणान येवची ना आणि हे सरकारान लक्षात दवरचें. आणि त्यान पयलीं इलेक्शनां आसा सरकाराक भंय आसा जाल्यार तेणेन सादूर जावंक जाय. थँक्यू. खरंच दुःखाची गजाल आसा की गेली 3 वर्सां आमी हांगा वर्ष श्राद्ध मनयता ही जी एनिवर्सरी आसा ही एक कलाकार म्हणून आमच्या काळजाक खंय तरी खूब चिरो पडटा अशा प्रकारचो हो प्रसंग. आणि टास्क फोर्साची जेन्ना मिटींग आमची बसताली तेन्ना जे टास्क फोर्साचे मेंबर सेक्रेटरी आसा चोडणकर हांकां एक विनंती केल्ली हांवें की बाबा तुमी ह्या गोष्टी कडेन आतां मातशें सिरियसली पळया. आमी गेले 1.5 वर्स जाले टास्क फोर्स म्हणून बसता आणि कांयच घडना. एक बरी गजाल इतलीच घडल्या की IIT चेन्नई सारखी संस्था आज इन्स्पेक्शन करता आणि त्याच्या देखरेखी सकयल आमची कला अकादमी चे परत ऑपरेशन जातलें आणि ती बरे स्थितीन मेळटली ही एक अपेक्षा. पण त्या क्षणाक म्हाका मेंबर सेक्रेटरीन सांगलेलें की ह्या वर्सा आपूण तुमकां ती एनिवर्सरी मनोवपाची संदी दिवचो ना. शक्य जाल्यार आपूण त्या दिसा हांगासर फाउंडेशन घालुया आमी. पण आयज दुर्दैवाची गजाल आसा गव्हर्नमेंट न्हिदलां. मेंबर सेक्रेटरी फेल गेला आपल्या उतराक. तेणें आमकां जें उतर दिल्लें तें तो पाळिना आणि आयज 3 वर्सां जालीं ह्या माचयेचेर ह्या रंगमंचाचेर मोठमोठे कलाकार येवन गेले. हांगा लता मंगेशकराचो सत्कार अडवाणींच्या हस्ते जालो. हांगासर कितलेशाच स्कुलांचे भुरगे घडले कारण इंटर स्कूल कॉलेजेट्स अश्यो एकांकिका स्पर्धा हांगा जाताल्यो आनी हांगासरल्यान कलाकार म्हणून तांचो उदय जातालो. त्या उदयाचो अस्त करून उडयला कला अकादमीन. आणि हे हांव नको कला अकादमीक केन्ना अक्कल येतली आमच्या मुख्यमंत्र्याक केन्ना अक्कल येतली. कारण एक गोष्ट आमी नोंद केल्या तेणेन एक अध्यक्ष हांगा नेमला. त्या अध्यक्षाक कला क्षेत्राचें कितलें पडलेलें आसा आनी कितें ताका खबर आसा हें आमकां खबर ना अजून पर्यंत. तेज्या बरोबर एक 2-3 जाणांची ताणें कमिटी तयार केल्या. एक उपाध्यक्ष दिला आणि एक 3 मनीस जे भाजपाचे कार्यकर्ते आसा कलाकार ना. हांव आवाहन करता कला अकादमी जर कलाकारां खातीर म्हणून जर फुडें घडटली आणि हें जें कितें हांगा निसंतान करून उडयलां पळय तें जर आमी सुदारतले जाल्यार हांगासर कला अकादमीचेर कलाकारांची नेमणूक जावपा जाय. खऱ्या कलाकारांची जे तुमच्या कार्यालयांतले जे सदस्य आसा तांकां हाडून हांगा बसोवन ही कला अकादमी परती घडची ना. आमकां खूब वायट दिसता. आयज म्हणजे आमी कितले म्हणून झगडप ह्या रंगमंचाक परत त्या पूर्वस्थितीन हाडपाक. हांव परत एकदां मागणी करता सरकारा कडेन. विनंती करून करून थकले आमी तांकां विनंती कळना. हांव परत एकदां मागणी करता फुडलो
जर आमचो एनिवर्सरी जावं वर्धापन दिन अशा प्रकारे मनोवचो पडलो जाल्यार कितें तरी वायट घडटलें इतली शिटकावणी हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताक दिता. तुम्ही माननीय मुख्यमंत्री आसा, मात तरी एक तुम्ही स्वता कलाकार आसा, मात तरी तुम्ही लज बाळगा आणि आमची कला अकादमी आमकां आशिल्ली तशी करून दिया. देव बरें. आनी चड भाशणां ह्या आयच्या दिसा म्हाका तितली समा दिसना. एकूच गजाल सांगूनशी दिसता. सरान आता सांगलें की पिपळ लायला थंयसरूच येवन परत करपाचें काय अशें कितें आसतलो तांचो हेतू? त्यांचो हेतू कितें तो म्हाका खबर ना, पूण दुर्दैवान हें घडलां. पूण आतां एक आशेचो किरण इतलोच आसा की IIT चेन्नई इन्स्पेक्ट करता आणि माझ्या हिशपा प्रमाणे सरकार ह्या कांय म्हयन्या भितर हें काम सुरू करतले आणि तितून प्रामुख्यान हेंय येतलें म्हणजे ओपन एअर ऑडिटोरियम होय विशय भितून आसा. सो म्हाका दिसता की फुडल्या एक 3-4 म्हयन्यात तेंच्यांनी आतां डिक्लेअर केला 1 तारखेच्यान. इवन आमी टास्क फोर्सान तांकां हें दिल्लें, अल्टिमेटम दिल्लो की 1 तारखेच्यान तेंच्यांनी कला अकादमी बंद करूंक जाय म्हणून. आणि तुम्ही पळयलां आसतलें कला अकादमीन कितें जालां तें. अचानक खंयची तरी लायट पेट्टाली स्मोक हेका लागून, म्हणजे परफॉर्मन्स अलार्म वाजतालो. म्हणजे आमी जे कितें सांगताले कला राखणमाण हें सातत्यान सुरू जालां तेन्नाच्यान सांगता की ऑल इज नॉट वेल, आणि गव्हर्मेंट सांगतालो ऑल इज वेल, कित्याक गव्हर्मेंटान पयशे खाल्लेले. दुर्दैवाची गजाल हें आमकां परत परत सांगचें पडटा. गव्हर्मेंटान पयशे खाल्लेले म्हणून ही स्थिती जाता, म्हणून गळटा ते दिसता, म्हणून क्लासरुमाचो जो साऊंड प्रूफ आशिल्ले ते आतां हें जाल्ले आसा, पाड जाल्ले आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली आसा. पण आतां कलाकारांकूय हांव आवाहन करता की आमी खूब सोंसलां आनीक सोंसूंक नजो अशी पद्दत आयज सगळ्याच गोंयान येयल्ली आसा. त्यामुळे आमी जर सरकार जर आतां हात घालना हेका जाल्यार कलाकारांकूय उठाव करचो पडटलो आणि कला राखणमाण शक्य तो प्रयत्न करतलो की कलाकारांनी उठचें आणि आपल्या हक्का खातीर झगडचें म्हणून. फाटले दिसांनी चेअरमॅन म्हणटाले की तुमचे टास्क फोर्साचे हांगसर इन्स्पेक्शन आहा म्हणून. त्या दिसा आमी येयल्ले पूण थंयसर टास्क फोर्साक कोणाकूच खबर नाशिल्लें. नंतर आमी चेअरमॅनाक विचारलें जावन कळयलें जाली म्हणून कळयलें इन्स्पेक्शन. टास्क फोर्साक हेजे बद्दल कांय खबर नाशिल्लें. ना ते इन्स्पेक्शन तेजे प्रायवेट आसतलें, कारण ते टास्क फोर्साक कांय खबर नासलें. हांवें टास्क फोर्साकूय चेअरमॅनाकूय मागीर विचारलें की बाबा हे कितें भानगड काय म्हणून, जाल्यार तेकाय खबर नासली, म्हणजे चेअरमॅनाकूय खबर नासली. सो ते कला अकादमीच्या चेअरमॅनान आपल्या बेजिसचेर तेणें इन्स्पेक्शन केलां आसतलें. चेअरमॅनान स्वता सांगिल्लें की टास्क फोर्साची इन्स्पेक्शन आहा म्हणून. चेअरमॅन कसो सांगतलो? चेअरमॅन इज नोबडी टू कन्वे एनीथिंग अबाउट टास्क फोर्स बिकॉज ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ टास्क फोर्स. लास्ट टाइम ताका विचारलें तेन्ना कळयलें जाली इन्स्पेक्शन जालें म्हणून PWD. ओनली मेंबर सेक्रेटरी अँड प्रवीण गांवकर, बट नॉट एज अ कला अकादमी वायस चेअरमॅन. तो कलाकार म्हणून थंय पयलींच टास्क फोर्सान आसलो, मागीर तो वायस चेअरमॅन जाला. पूण कला अकादमीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आमच्या वांगडा आसता तो मेंबर सेक्रेटरी. आय डोंट नो मेदर मेंबर सेक्रेटरीन ताका तें सांगलेलें काय म्हणून, पूण आमच्या टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन अशें कांय ठरोवना. तुम्ही जी सजेशनां दिल्ली ते प्रमाणे आतां काम जालां तेंच्या मार्फत. काम जावकूच जाय हेच्या खातीर आमी जाल्लें का म्हणटा ना 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 ती फायली गव्हर्मेंटाच्या स्टायलीन मूव जाता आणि आमचो त्या गोष्टीकूय आमी तेजो निशेध करता. आणि हे आता तुमकां आत्तां एक एक्झाम्पल सांगलें, मेंबर सेक्रेटरीन आमकां टास्क फोर्साच्या मिटिंगेन अश्युरन्स दिल्लें की कदाचित आमी हेजे काम सुरू करतले म्हणून. आनी तुमकां ही 3री एनिवर्सरी आपूण करून दिवचो ना म्हणून, पण तो फेल जालो. तर तुम्ही इतले डिमांड केलेले कमिटीन की कला अकादमीन जे साऊंड आसतलो की वेगवेगळे डिमांड केले ते आता मेन एक तरी फुलफिल जाला? ना ते सगळे म्हणजे जेन्ना सगळे सारखे करतले न्ही तेन्नाच जावचे पडटले न्ही. ते पार्टली तशें केल्यार ताका कांय अर्थ ना. कित्याक जो 60 कोटी घेवन जो चुनो लायला आमकां टॅक्स पेयरांक, तो बेश्टो चुनोच लायला. आणि एक गजाल सांगता, तुम्ही एक गोष्ट फाटल्या दिसांनी म्हाका खूब जाणांनी ते हे केलें ना, एकट्यान ताका खंय सादारण 1.5 कोटी अशें उलयलें वयता. 1.5 कोटी कला अकादमी कडल्यान येवपाचे आसले, तेणें आत्महत्या केली, सुसायड केली. हांव देव बरें करूं म्हणटा त्या मनशाक, तेणें कला अकादमीच्या ऑडिटोरियमान खंय तरी गळफास लावन घेवंक ना, नाजाल्यार ते एक आमकां काळो धब्बो उरतलो आसलो. त्या मनशाक पयशे पावूंक ना म्हणून तेणें हें केलें. हे सगळो चोरयेचो मामलो आसा आणि हेजेर आमी उलयतलेच आणि हेजेर आमी फुडें उलयतले. पूण प्रामुख्यान आमी मातशे ओगी रावता. बऱ्याच वेळार आमकां
खूप जण विचारता, म्हणजे आमचे पत्रकार भाव सुद्धा विचारता तुमची सुपारी कितें जाली. आमची सुपारी रायट ट्रॅकार गेल्ली आसा, म्हणून कला अकादमी परत एकदा रिस्टोर करपाचें काम सुरू जावपाचें आसा आणि थंय जबाबदार मनशांक घेवन तें आतां सुरू जावपाचें आसा. नॉमिनेशन बेजिसचेर कांय जावचें ना हेची खबरदारी आमी घेतले. ते प्रॉपर टेंडर वचून प्रॉपर एक्सपर्ट्स हाडून ते व्यवस्थीत जाग्यार घातले वयतले हेची खबरदारी आमी घेतले. आता लास्ट टाइम ते काम करपाक स्टार्ट केला पळय तेन्ना मोर दॅन 1 year जाल्ली. सो आणि आता तुम्ही म्हणता ऑगस्टान ते काम स्टार्ट जातले आणि जाता आसतना दोनूय जातले. सो हेच काम कंप्लीट जावपाक आणि त्याची क्वालिटी कितें जावपाक, कित्याक गेले फावट लास्ट काम केले पळय त्याची क्वालिटी तुमकां मेळोंक ना आनी कोणाक मेळोंक ना. सो हे फावट क्वालिटी जातले आनी कितलो तेंप लागतलो? एकूच अपेक्षा अशी आसा, गेल्या फावटी काम जे जाल्ले पळय न्ही तेन्ना तेंच्यांनी जे खरे म्हणले हांगासरले स्टेक होल्डर आसले तांकां पयस दवरून पत्रे घालून भितूरल्या भितूर चोरयेचें काम केल्लें. ह्या फावटी तें जावचें ना. हांगा पत्रे जरी घातले जाल्यार भितूर स्टेक होल्डर जे कोण आसतले पळय न्ही ते येवन पळयतले, तांकां इन्स्पेक्शन करपाचो टायम एंड अगेन टास्क फोर्साचो हांगासर वॉच आसतलो. त्यामुळे एक अपेक्षा आसा. पूण म्हाका दिसता 1 वर्स तरी आनीक बंद उरतली कला अकादमी जर सारकी जातली जाल्यार. हितून तुमकां दिसता कलाकार आनी इम्प्रूव जातलो, कलाकारांक कितें बेनिफीट मेळटली काय आपणाची कला हे करपाक? आता गेल्या एका इतलो तेंप आला आनी आतां हे परत लोक लागतले म्हणटा थंय. इट कॅन बी गो मोर दॅन दॅट. सो हितून कोण कलाकार आहा ते सफर जावचे